हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ABCD सिखाऊंगी इन पेंट के जरिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले कलर्स नेम, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर, black color, green color। वीडियो स्टार्ट करते हैं। A for apple, blue color। B for ball, red color। C for cat, pink color। D for duck, black color। E for elephant, green color। F for fish, A for apple, B for ball, C for cat, D for duck, E for elephant, F for fish। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में।